Hey guys, today is the 25th and today is my flight. It's already 2 a.m. We will go sa airport around 3 a.m. kasi I have a flight to Atlanta. So Nashville to Atlanta, 6:40 a.m. and I will arrive there around like 9 a.m. and after that I have to wait there sa airport for how many hours because my flight to Cebu is connecting flight na siya. It's at 5 p.m. So anong tawag nito? Atlanta to LAX, LAX to Taiwan, then Taiwan to Cebu. Ga-live ko karon ako siyang i-mute. So ayun nga, nagtanaw na mo sa akong vlog na naghilak ang person. But yeah, Dominic doesn't know anything about this. Like, only my mom knows and my friend. Si Bayak Edman. And si Mikmik. So, sila yung nakakaalam na uuwi ako. But yeah. Oh my gosh. Untag makaya rin ako, guys. Kay I'm gonna be carrying Emery the whole time. So, I hope makaya ra. Actually, I told Dominic that we are going to Washington to meet Grandpa. And I told him, like, I cannot text you or call you because magkarami, kuan rami. So for kapoy mag-video call, ako siyang ginanana. Okay, magbiyahe mi dahil. So yeah, it's already 2 a.m. and karon tataod. I'm gonna go wake up daddy para magpunta na kami sa airport. Tanawa to na yung akong vlog na grabe ka kalyalili ang person. Hilak ang person. So, my siblings are coming with us. Guys, only me and Emery ang uuwi sa Pinas, guys, ah. So, yeah, I'm super duper excited because Dominic doesn't know anything about this na uli ko. Because, I don't know if kakita ba mo sa akong video na naghilak ang person. Ingon ko dito, guys. Sabi ko doon na I told Dominic that I'm going home this December 19. I actually edited my I edited my ticket. Yan. So yeah, I can't wait. And long sleeve lang ko, guys, and I'm gonna top it with a jacket. Yes, it's freezing outside and I'm wearing jeans and I have to prepare Emery's. I mean, prepared na siya, but I have to change her and stuff. So yeah. Actually, meron pa akong gagawin, which is mag-ano ba? What do you call this? Hay, nako. Mag-ano sa mga bibiro ni Emery. So yeah, this is gonna be a long vlog. Ako lang siyang i-half-half, guys, para dili ra mo ka po yun. O tanaw, basig. Kaya o kakuha ni siyang day, half day, basig 1 hour ni siya na vlog. But yeah. For the ghosting na, guys, nag-live ko ron. Yan, ako rang giingon nila na nagkuan ko kanang mag-TikTok ko pa daw mo ng sobrang Latina. Kapag giinan si Dominic, I'm gonna prepare na kasi we're gonna leave now sa we're gonna go sa Washington. We're gonna leave around 5 a.m. But yeah, he doesn't know anything that I'm going back to the Philippines. I'm so excited. Let's go. Again, guys, i-half-half lang din ako siya na vlog. Okay, so kanina vlog is like, I'm gonna show you guys me preparing Emery and stuff, and but yeah, what lang mo, guys. Muhilak na pod ko ani niya. I did my makeup, pero light makeup lang siya. Kay, so far, grabe kakuha na akong eye bags. So, tabunan lang na to ang eye bags niya. Blush. Ang basa po ni Sila Erika, magbiyahe, makakanod, makeup maka. Sagdiin na lang good ko ninyo, guys. Bayanan na ako mga luggage sa ubos. Mag-check ako, balik ninyo, guys. Guys, ako pa na siyang kuanan og jacket.
staff ni Emery. Natin ni iyang mga bottles. So, atong ni siyang i-prepare kasi it's already 2:30 a.m. I'm gonna wake up very soon. Kasi sila tanan mo hatod na ko. And Emery. Mingawon ko ani na siya. This is my favorite kitchen. You sterilize na ako and everything. So, 5 ounce naman ang mahurot ni Emery, guys. So, we're gonna put 2.5 cup. Kani, 6 ka to. Tag, duhag to nga. Kay 5 man. Kay, ang 2 ounce is isa kay nga ni. Yan. Gamay akong gibay. Kas, nagpalit man ko atong kuan gani guys, milk na gama na daan katong tag 2 ounce lang. So I bought like duha ka pack ato, which is tag 1 dozen mag isa ka pack. So I have like 24. If kanang madalian dahil nang dali ang person, ako to siyang abrihan niya. So it's yung baby bottle then done. But yeah. Tag 5.5 lang para sure. Wait, sa tas ang iswag ng camera. Yan. Ay, naraday ko. Nangita ko, asa man nagkapani, naraday siya. 1, 2. If we go to man si Emery, guys, makaurot siya 6, 7. 6, get one guys. No joke. I have a bag na full og stuff ni Emery. So, mami mode talaga tayo at daniday sa airport kay walay mo to mutabang luludad nato. Walay mutabang luludad. Pero behavior man po sa Emery, guys. So, okay na. So, this is 3. Tulo na siya kahimuan. Just wanna make sure. If you guys have any tips when traveling with an infant, please let me know. Para, you know, next time magbiyahe ko. Ano ko tips. Mudawat man kog advice guys, pero kana pun tarungon pud ninyo istorya guys, dili kay mo advice mo in a mean way. Mudawat ra betag mali guys, pero dili na pud nang over pud kayo mo ay dili mo kamutanan kaning uban. So if na may tips guys, let me know. So, nakoy ano din ziplock. Kung ibot ang pa-sterilize na siya tanong dahil. Ugaw kayo ng kitchen. Wala ikahinlo din guys. Kaya ni ato may og buffet. Silbi, kuanto na mo, advance Thanksgiving sa buffet. Sabi na lang po guys. Blue man din siya. Hindi siya pwede guys. Matchy talaga siya kay mutukar akong pagka hindi. Mag-match talaga yan. Yes, dahil dagan kong dato na baby bottle. Muna tanong ko ni Nif na mo'y advice or recommend on what to do with traveling with an infant. Please let me know. Ako lang siya isod ani para ini-check sa airport. Dili na ako sa kasaan. So, isa na lang gawas. So, what?
Yan na siya. Yan. Ay. Saan na may oras? It's already 2:38. Guys, manood natay lako. Dali kayo ang oras. I don't wanna leave yet. Kasi dali kayong oras din. Gadali siya. Wala ko gadali. Okay. Ganahan tumuli pero dili pa. Dali po. Dali na po tayo ang oras. 2:38 na. 6 pa among flight but I wanna be there early para dili na ko ma-stress on check-in sa mga bag. Hindo niya ako pamot minsan. While magbiyahe, mag-edit dito ko. Pero abot ako Pinas. Upload na dayon para makakita ng mga guys. Alam mo nung kulura ang chukon ani dayon. Ay pati. Sabi ko daw wala. Sabi ko na. Laban lang ka. Mahadlok ko guys. I'm scared. This is kanang katong pag-travel ako din I was pregnant. It was okay kasi ako naman, well, pregnant. At karon magbitbit na gito bata. Atlo ko guys. Tinuda na lang, I'm scared. Tapos, again, wala si daddy. Wala akong luludag na tutulong sa amin. Pero, nag-request ako ng bassinet sa 13 hours flight namin. Kulang pa ako ng isang nasa taas. Nakatulog pala ako guys. Ito yung badge ko. Iba-iba yung color. Pero, meron akong name tag kasi bumili ako sa Amazon. And yeah. Ito siyang iputa. Ito sa ipahilo na atong hand carry bags. Oh. Grabe guys. Nipangayuan Japon ko nilang Roblox. Ha? Hagorn. What sa day? Mike, can you get the milk downstairs? Emery's milk? And the one that I prepared? Nasa Mickey Mouse sa itong red bowl. Ew! What the frick? Nagdala ko extra shirt. In case. Lord, babayi taon ni Mary, Lord. Samahan mo kami sa flight namin. Pabalik ng Pilipinas. Okay. So, mao niya akong pasabot ng gatas, guys. Ito na lang siyang isa anji. Wala na tayo dagang chuchabadatsi. Nasa dapit hugasanan. Duha to kabok. Bumili ako ng ganito guys. Pang ano sa ears ni Emery. I don't know how to fit all of this. Extra damit ni Emery. And I also got this one. This one. Saan naman natin pag-soda? Okay. So, ilan naman? Napako din niya. Sorry. I'm not sorry. Dagan mo yan. Mike, can you put, Mike, patabang sa tang Michael. Michael, can you put this there? Ha? Ito, adjong kung ano ang mga space ani day. Can you put that there? Para na siyang ipagawas o mag-meet. Taas pang tatong i-over. Asa?
i-open na ana isod palihog. Okay guys, let's go.